Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako mi tradicionalno bojimo jaja za Uskrs. Pogledajte ovu divotu. Ovo je potpuno prirodno i tradicionalno bojenje jaja lukovinom bez upotrebe ikakve umjetne boje. Osnovna stvar koja vam je potrebna je naravno lukovina. Ja lukovinu skupljam tokom cijele godine. Znači sada kada potrošim ovu za Uskrs, onda počinjem ponovo sa sprimanjem. Imam jednu vrećicu u kuhinji i lukovina se nikad ne baca, već se stavlja u tu vrećicu. Druga stvar koja vam je potrebna je trava, različite vrste trava sa kojom ćete šarati jaja i potrebne su vam hula hopke, to jest ove najlonke, potreban vam je konac i makaze. Pripremite jaja, možete koristiti bijela ili žuta jaja, zaista nije bitno, lukovina će baš fino da ih ofarba. Osjecite ovaj gornji dio koji je debeo. Trave trebaju da vam budu različite, evo ovdje imam koprivu, jagode također fine, list jagode, ali zaista sada pada kiša pa cvijeće nije procvjetalo, ali možete uzeti, mi smo tu prije radili sa maslačkom, stavite maslačak ovako ili tratinčice, vidite, stavite ovako travku jednu, spravite. I umotajte ovako. Uzmite konac. Umotajte tu. Presijecite i zavežite. Ovdje odsijecite ovako, da poslije imate za šta da uhvatite ovdje. I to bi bilo to. Sada nešto što sam naučila kasnije je da uzmete ovu vrećicu, to jest mrežicu od krompira. I na taj način će vam se isto stvoriti jedne fine šare. I evo, dragi moji, kako izgledaju ova jaja sada. Pogledajte. Jednu čerpicu, stavljamo lukovinu, ovako malo na dno. Stavljamo jaja. I odozgo stavljam isto lukovine. Meni je ostalo još lukovine i to ću iskoristiti da farbam jaja sa svojom djecom. Ovo farbam samo za vas. Ovdje sada dolite hladnu vodu. Sad uključite šporet, pustite ovo da proključam. Kada ovo proključa, kuhajte još 15 do 20 minuta, možete i duže zaista, možete kuhati čak i pola sata, ali da bi se jaja fino potpuno skuhala, 15 minuta je sasvim dovoljno. I dragi moji, evo pogledajte kako izgleda ova voda, pogledajte vi tu boju, sada ću vam pokazati kako izgleda jedno jaje, vidite kako je već crveno. Ja ovo kuham sada od momenta ključanja nekih 18 minuta. Sada ću ovo isključiti, skloniti i samo ostaviti malo u ovoj toploj vodi. I sada odmah skinite u hula hopku. Sljedeći način. Pogledajte sad ovo. I ovo je način na koji su se jaja farbala uvijek u mojoj porodici. Ova jaja sa travom morate odmah skinuti dok su još vruća, zato što vam se inače trava zalijepi. Iskreno da vam kažem, meni je ovo najdraži način bojenja jaja, zbog toga što je nekako podsjeća me na moje djetinjstvo, na ona vremena kad nismo imali novca za neku dobru farbu, ali ipak smo farbali na ovaj način. I što ste stari, sve nekako volite, bar ja, one tradicionalne stvari, ono što ste radili kada ste bili dijete. Ne znam, nešto baš što nije univerzalno, nekako standardno za cijeli svijet, već što je baš onako vaše, samo vaše. Vidite, zar nije prelijepo? Vidite ovo sada. Ovo ovako izađe kada stavite vreću od krompira ili luka.
Ali, znate u čemu je stvar? Ova vreća treba da bude onako malo, kako bih rekla, jača. Ova mreža mi je onako veoma tanka. Ne znam da li možete da vidite. Pa bi trebalo da ima onako malo jače šare. Vi koji već ovo dugo radite, znate da za dodatni sjaj trebamo namazati jaja uljem. Jaja će biti tako divna i sjajna. Vidite? Pogledajte. I dragi moji, pogledajte kako ova jaja lijepo izgledaju. Pogledajte tu divotu. Da li ima ljepše nešto od ovoga? Nadam se, dragi moji, da ćete pokušati obojiti ovako jaje. Nadam se jer na ovaj način prenosimo svoju tradiciju, svoje običaje na buduće generacije i na djecu koja, iako su otišla možda negdje daleko u svijet, ipak mogu nešto da zadrže od naše tradicije. A pored toga, znate sami, ne koristimo vještačke boje, već finu prirodnu boju lukovine. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, Hristos Vaskrse i srećan vam Uskrs!